Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غنشوفوا la lecture واحد le texte d'évaluation ديال l'unité 6, le monde de la technologie. Les objectifs, identifier et lire un texte informatif. اليوم غادي نشوفوا هاد le texte informatif هذا, c'est un texte informatif. نقراو le texte ديالنا. Ton ordi et toi. L'ordi, c'est l'abréviation du mot ordinateur. الاختصار ديال كلمة ordinateur. Ton ordi, يعني l'ordinateur ديالك trône dans ta chambre. Trôner هي occuper une place d'honneur. كما كنقولوا le trône هو العرش. يعني كياخذ لنا واحد البلاصه يعني مشرفه. صافي كنحطوه في واحد البلاصه يعني كان on le met en valeur يعني كنقيموه كنعطيوه واحد القيمه في البيت ولا في لا شامبر ولا صافي. هذه هي trôner هي occuper une place d'honneur. Ton ordi trône dans ta chambre, dans le salon ou dans ta classe. يعني في لا شامبر كنحطوه في واحد البلاصه يعني مزيانه, في لو صالون كذلك في لا كلاس. Tu t'en sers pour jouer, يعني كتستعملو tu t'en sers كتستعملو باش تلعب, pour préparer un exposé باش توجد واحد العرض, ou pour communiquer avec tes amis ولا باش كتواصل به مع الأصدقاء والصديقات ديالك. C'est comme un copain, يعني بحال واحد الصديق. Sois indulgent avec tes parents, يعني يكون حليم ومتفهم مع les parents ديالك qui peuvent rencontrer des difficultés face au fonctionnement d'un ordinateur. يعني مع الوالدين ديالك ولا العائله ديالك يعني خصك تكون متفهم وتصبر معاهم, تعطيهم الخاطر من يلقاو شي صعوبات يعني face au fonctionnement يعني في يعني تجاه هاد الاورديناتور هذا ما يعرفوش يخدموه ما يعرفوش يستعملوه وداكشي خصك انت توريهم وتشرح لهم داكشي. علاش دو لور طون يعني في الوقت ديالهم سيت اوبجي نيكزيستي با, شحال هادي ما كانوش لي زورديناتور, دابا عاد ولاو داكشي يعني الا ما عرفوش يتعاملوا معاه خصك تكون متفهم معاهم يعني توريهم وداكشي وتفهمهم. sais-tu qu'il y a encore quelques années, يعني واش كتعرف بانه يعني في بعض السنوات الماضيه les ordinateurs étaient gros, les ordinateurs كانوا كبارين comme des réfrigérateurs بحال الثلاجات كبارين. دابا عاد ولاو شويه بشويه والتكنولوجيا والعلم كيتقدم وهما لي زورديناتور كيصغاروا كيخفافوا. et que seules des entreprises en possédaient, وفقط الشركات وداكشي هما اللي كان عندهم هادو لي زورديناتور باش كيخدموا داكشي. sais-tu qu'internet est à la fois un monde fabuleux, واش كتعرف بان الانترنت راه في نفس الوقت واحد العالم يعني اللي جميل merveilleux, et un monde dangereux وفي نفس الوقت خطير, يعني عنده des inconvénients et des avantages, عنده مساوئ و يعني محاسن ايجابيات. bon moyen de communication يعني وسيله جميله للتواصل. ton ordi يعني الحاسوب ديالك te permet de dialoguer avec tes amis, كيسمح لك باش يعني تكومونيكي وتحاور مع الاصدقاء ديالك n'importe où dans le monde, يعني فين ما كانوا في العالم. tu peux leur parler, تقدر تهضر معاهم, leur écrire يعني تكتب لهم des messages, ou même les voir وتقدر تشوفهم. tu peux aussi échanger avec eux, تقدر تتبادل معاهم des photos numériques يعني صور رقميه et des vidéos وترسل لهم فيديوهات. صافي هذا هو لو تكست ديالنا. ندوزو دابا لي كيسيون ديالنا. هنا عندنا دو كيل اباري بار لو تكست, شنو هي الاله اللي كيهضر عليها النص, هو لورديناتور. داكوغ لو تكست بارل دو لورديناتور. هما اختصروه لنا تما باوردي. او بو تروني ان اورديناتور يعني فين نقدر يعني فين نقدروا نحطوا لورديناتور ديالنا. l'ordinateur peut trôner dans la chambre, ياك dans le salon ou dans la classe. صافي il peut trôner كما قلت لكم هي يعني كياخذ واحد البلاصه اللي مزيانه. il peut trôner dans la chambre يعني في الغرفه, dans le salon يعني في الصالون, ياك
ou dans la classe ولا في القسم باش كنديروا لي زيكسبوزي ديالنا و لي ريشيرش ou dans la classe. Que peut représenter pour toi un ordinateur? شنو كيمثل لك نتا l'ordinateur؟ اول حاجه c'est un moyen de communication يعني واحد الوسيله ديال التواصل و c'est comme un copain بحال واحد الصديق ديالك صافي. غادي نديرو c'est un moyen de communication هي الاولى. de communication et c'est comme un copain. C'est comme un copain. Pourquoi un ordinateur est-il un moyen de communication? علاش l'ordinateur راه واحد الوسيله ديال التواصل؟ Parce qu'il nous permet de dialoguer avec nos amis. moyen ديال التواصل حقاش كيسمح لنا باش نتواصلوا et de dialoguer avec nos amis, nos proches. D'accord? كتبوها. Ça fait il nous permet يعني l'ordinateur كيسمح لنا il nous permet de dialoguer avec nos amis et nos proches. هذه R. et nos proches يعني الأصدقاء والأقارب ديالنا. À ton avis, pourquoi Internet est-il dangereux? في نظرك علاش الانترنت خطير؟ et trouve des exemples. كما قلنا الانترنت comme il a des avantages il a des inconvénients. كما عنده ايجابيات عنده سلبيات. الايجابيات هما عطاوهم لنا هنا في لو تكست ديالنا هي on peut communiquer avec l'ordinateur ou bien avec internet. نقدروا نهضروا مع les amis ديالنا n'importe où dans le monde avec nos proches. on peut échanger avec eux des photos des vidéos. on peut même les voir. ياك يعني عنده واحد لو كوتي يعني بوزيتيف واحد الجانب الايجابي اللي كنستافدوا منه. كما كنلقاو لو كوتي دونجورو الجانب الخطير ولا السلبي هو انه الانترنت كيتضمن حوايج يعني ما يقدروش الاطفال يشوفوهم ولا معلومات اللي ما يمكن لهمش يعرفوهم دابا. داكوغ يعني l'internet on peut trouver sur internet des informations que les enfants ne doivent pas connaître. يعني شي حاجه اللي كتكون خطيره وفوق السن ديالهم يقدروا يتعرضوا للتحرش في الانترنت يقدروا يتعرضوا لا فيولونس لو راسيزم يقدروا يشوفوا ميم دي سيت اي دي فيديو qu'ils ne doivent pas voir. داكوغ يعني خص ديما يكون لو كونترول دي بارون. داكوغ هذا هو لو كوتي دونجورو ديال الانترنت يعني فيه شي حوايج اللي ما خصش الاطفال يشوفوهم وخص يكون ديما le contrôle parental. D'accord? تفهمنا؟ يلا نكتبوا هاد les informations ونرجع. Ça fait sur internet on trouve des informations que les enfants ne doivent pas connaître. ما خصهمش يعرفوها دابا et des photos et vidéos qu'ils ne doivent pas voir. ما خصهمش يشوفوها. De quel type de texte s'agit-il? شنو هي النوعية ديال النص هنايا؟ قلنا c'est un texte informatif. معلوماتي qui contient des informations. C'est un texte informatif. Je lis bien les syllabes. Tes parents peuvent rencontrer des difficultés face au fonctionnement d'un ordinateur. Je lis bien les mots. Communication, dangereux, dialoguer, numérique, réfrigérateur, posséder, fabuleux, fonctionnement. Je lis bien les phrases. Ton ordi trône dans ta chambre, dans le salon ou dans ta classe. Tu t'en sers pour jouer, pour préparer un exposé ou pour communiquer. La grille d'auto-évaluation. كما عرفنا كنديرو on coche la case oui. J'ai lu un texte informatif, oui. قريناه. J'ai répondu aux questions de compréhension. J'ai lu les syllabes et les mots et les phrases. Ça fait هذه هي la fin de la séance ديالنا d'aujourd'hui. À la prochaine séance, Inch'Allah.